it's the 6th day, I guess. No, 7th day. And तर चौथ काबार झाली. And now again the work will start from tomorrow. नेवरे काबार जाल्यो. आयज आमगे ओला आसा. We have Ola with us. This is our Ola. Basically, umedi khatir ride. Just riding for fun. Right now we are at Savarting and we have with us Tiptesh. What we are planning right now is this. कितल्या व्हडल्याले उमेद वचना. No matter how old you get, this thing always stays in your mind. So we are trying this, and this is the thing. And now we are going to light it up. Although I'm not a big fan of fireworks as such, but then this thing always amused us. And this is the setup. Hello. Tulaita? Hello. We have done this setup. We just found this bottle and this tub. Inside this we are going to try this one, and as you can see it's an open ground and we have Swachhi over there. Oi Babu, and we have Ola here, and it's an open ground, nobody is around, so we are trying it here. No, we are trying it again. Baba, try. आम्ही बाण लायता बाण, आणि नो मॅटर आमी कितलेय व्हडले जाले जाल्यार फोग लावपाची उमेद म्हणटा ती वचना. म्हाका तितली उमेद ना चडशी फोगाची एज सच, बट देन बाण म्हणटा ते सदांच आमचे खातीर फेवरेट आशिल्ले. सो वी आर ट्रायंग इट. स्ट्रेट दर मरे तो वांकडो वयतलो. राव पप्पा, पप्पा येयलो. लाय लाय. ए ए ए ए अरे राव राव. ए बाण लायता बाण. लाय. काय पोके बूम मरे. तू खंय वयता? That's my dad and he is ready to go home with him. वयता घर वयता? सच्ची वयता? यो थोडे वेळ बस. इथं पण दोन तरेचे आसा पळय, एक येल्लो आणि एक रेड स्टिक. चालू दवर. थंय मरे वात आसा, वाती लावपाक सारकी. मागीर रोखड लागता. दोन दोन हे दोन पळया रे वाकडी बिकडी वचत मरे. एक सायडीन नाही तो. तिथून घाल मरे, तिथून जातलो. अरे तिथून घाल रे. दोन दोन लायला एक बरोबर. एक गेलो, दुसरो थंय उरलो. हात पेटलो.
दोन्ही एक बरोबर वचपा जाय आशिल्ले ते परत लय डबल धमाका राव तेंची वाट हे काडटा कितें भायर काडटा कितें दोन्ही ऐक रे मागीर तो टायम लागता अरे ते वात भायर काड रे वाट भायर ना रे मागीर तो हे सायडीची जळटान त्याची खाती दिला सायडीची जळटान मागीर टायम लागता म्हण तुका रोखडे तुका समज हे जावपा जाल्यार वात कर लागला उठ थो लागू कुदायच तो लागलो ही जा रे तो लास्ट 3 उरल्या खबर कर हे तिने वांगडा जायता तुला येत मारायचे ना जाय तू तशें कांय ना यो रे लागलो This is the last one. लास्ट वन 3 आसले ना रे होय एक लायले ना रे वला ओ बरें शूट केलें सगळे बाण लावून झाले वी जस्ट फिनिश्ड डूइंग दैट नाउ इट्स टाइम that we go back home and wash our hands first. Also these things need to be thrown at a proper place, so I'm just carrying this back into dustbin.